बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं एक अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल है उन लोगों के लिए जिनकी ख्वाहिश ये है कि हम हज करें या उम्रा करें, लेकिन कुछ ऐसे वसाइल नहीं हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, ज़ाहिरी तौर के ऊपर असबाब नज़र नहीं आ रहे कि हम वहाँ पर जा सकें। तो ये अमल जिस तरह से मैं आपको बताऊं, आपने इस तरह से करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फ़ज़ल फ़रमाएंगे, ऐसा करम फ़रमाएंगे कि आपकी वहाँ पर हाज़िरी होगी और इंशाअल्लाह ताला बार बार होगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। क्योंकि वहाँ से जब मंजूरी होती है ना, तो वही होता है सब कुछ, और उसी मंजूरी के साथ ही सब कुछ होता है। वरना किसी की कोई औकात नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके, चाहे पूरी दुनिया की दौलत उसके पास हो, पूरी दुनिया के ख़जाने उसके पास हो, पूरी दुनिया के असबाब उसके पास क्यों ना हो, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से मंजूरी नहीं होगी तो वो वहाँ पर नहीं जा सकेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इसलिए आपने अपने वसाइल से नहीं घबराना, आपने बस ये अमल करना है जिस तरह मैं आपको बता दूं, इसी तरह से आपने करना है। अपने तीन काम हैं जो आपने इसके अंदर करने हैं, और तीनों को आप गौर से सुन लें। वो तीन काम कौन से हैं? सबसे पहला काम कि आपने जो आपके हल्का अहबाब में से जो दोस्त हैं, आप समझते हैं कि ये साहिब इस्तात है, आपने उसको दावत देना शुरू कर देनी है कि यार तुम उम्रा क्यों नहीं करके आते। अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम ऐसा करो कि तुम उम्रा करके आओ। या कोई हज की ताकत रखता है तो आपने उसको हज की दावत देनी है कि यार तुम हज करके आओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तात दी है, तुम्हारे ऊपर हज लाजिम हो चुका है, फ़र्ज हो चुका है, तुम जाओ और हज करके आओ। आपने दूसरों को दावत देनी है, अपने दोस्तों को उम्रा की दावत देनी है, जो उम्रा कर सकते हैं उनको उम्रा की दावत देनी है, और जो हज कर सकते हैं आपने उनको हज की दावत देनी है, और भरपूर तरीके से बार बार, लेकिन इस अंदाज में देनी है कि अगला महसूस भी ना करे और वो कहीं यही ना समझे कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है। बल्कि बड़े प्यार के साथ जब बातों बातों में आपने उसको ये ज़रूर बताना है कि उम्रा आपको करना चाहिए या हज आपको करना चाहिए। एक काम आपका ये है। दूसरा काम यह है कि जब आप अजान सुने, अजान की आवाज़ जब आप सुने, तो अजान को तवज्जो के साथ सुने और अजान का जवाब दें। अजान के कलिमात का जो मसनून जवाब है, वो जवाब आप अजान के कलिमात का दें। और जब अजान मुकम्मल हो जाए, दुरूशी पढ़िए, अजान के बाद की जो दुआ है उस दुआ को पढ़िए, और फिर आपने वहाँ पर अजान के दुआ पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा तलबिया पढ़ लेना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया आपने पढ़ लेना, एक मरतबा पढ़ लें, तीन मरतबा पढ़ लें, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश रखते हुए कि मैं ये तलबिया आज यहाँ पढ़ रहा हूँ, कल मैं इहराम बांध कर वहाँ पर पढ़ूंगा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, अच्छा इसमें एक चीज़ जो ये है वो इसको समझ लें आप, कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपने अजान के बाद दुआ, दुआ के बाद ये तलबिया, अजान के बाद दुरूद, दुरूद के बाद दुआ, दुआ के बाद ये तलबिया आपने पढ़ना है। अब इसमें हो सकता है कुछ लोग एतराज़ भी करें कि ये क्या ये मसनून अमल है, आप हदीस से बता रहे हैं, यह हदीस के अंदर मौजूद है, इसी तरह से आपने करना है। पहली बात ये समझ लीजिए कि हर वो अमल जो जायज़ हो, हर वो अमल जो ठीक हो, अगर वो सुन्नत से या हदीस से साबित नहीं है और आप उसको हदीस या सुन्नत कहकर नहीं कर रहे, वैसे ही एक मुजर्रब तौर के ऊपर कर रहे हैं या वजीफे के तौर के ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये गलत उस वक्त होता है कि जब कोई अमल सुन्नत नहीं और हम उसको सुन्नत समझ के करें कि ऐसा कहना सुन्नत है, दुआ का जवाब देना ये ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि हर अजान के बाद ये तलबिया पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर ये गलत है, ये आप नहीं पढ़ सकते, ना ही मैं ऐसा कह सकता हूं। लेकिन मैं इसको मसनून नहीं कह रहा, मैं इसको सुन्नत नहीं कह रहा, या अजान का जुज नहीं कह रहा, मैं इसको मुजर्रब के तौर के ऊपर कह रहा हूं। बहुत से लोगों ने इसको किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकत से उनको वहां पर पहुंचाया, इसलिए ये मुजरबात में से है। मैंने वजाहत इसलिए कर दी है कि हो सकता है कुछ लोग आकर कमेंट बॉक्स में ये कहना शुरू कर दें कि ये आपने नया काम शुरू कर दिया। नहीं, ये वजीफा है, मुजरबात में से है, ये अजान का या दुआ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल एक काम आपने दावत देनी है उम्रा करने की, हज करने की, अपने दोस्तों को जो ताकत रखते हैं उनको। दूसरा, अजान सुननी है, जवाब देना है, जवाब के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है,
اور پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، اذان کے بعد کی دعا مل جاتی ہے وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لینا ہے، 2 کام آپ کے ہو گئے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور نماز کی جو آخری رکعت ہے، آخری تشہد ہے، یعنی جب 2 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، سنت ہے یا نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے دوسری رکعت جو ہے وہ آخری تشہد ہے۔ 3 رکعت کی پڑھ رہے ہیں جیسے مغرب ہے یا وطر ہے، تو تیسری رکعت جو ہے وہ آخری تشہد ہے۔ 4 رکعت کی پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت جو ہے وہ آخری تشہد ہے۔ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھ جائیں، آپ نے دروشی پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اور مسنون جتنی دعائیں ہیں آپ نے وہ پڑھ لی، اس کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنی ہے سورۃ البقرہ میں سے اور سورۃ التوبہ میں سے، یہ اتنا اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں سے آپ پڑھیں گے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور سورۃ التوبہ میں سے آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یا آپ نے ہر آخری تشہد میں دیگر مسنون دعائیں پڑھنے کے ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3 کام آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، ان 3 کاموں کی برکت سے اسباب آپ کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ بہت جلدی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک قاری صاحب کو میں نے سنا کہ جنہوں نے یہ آخری جو چیز میں نے بتائی ہے، جن کا یہ مجرب وظیفہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر سال میں کئی مرتبہ وہاں پر پہنچ جاتا ہوں، حالانکہ اسباب میرے پاس نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اگر اسباب کی دنیا میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ بالکل بھی کہیں نہیں جا سکتے، یعنی ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر جا سکیں یا وہ اتنا لمبا سفر کر سکیں، اتنے اخراجات وہ اٹھا سکیں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے وہاں پر، جب ہم وہاں پر گئے تھے، ہم نے مدینہ منورہ میں ایک قاری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جو کہ ملتان کے رہنے والے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے ہیں، کیا آپ کی ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، آمدن آپ کی اچھی بھلی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہاں پر آگے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری تنخواہ تو 15,000 روپیہ ہے جو مجھے وہاں پر ملتی ہے جہاں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، یہاں عمرے کے لیے آ چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آیا ہوں۔ تو یقین مانیے یہ اللہ کے فضل سے ہی انسان وہاں پر جاتا ہے، یہ صرف کوئی وسائل کی بات نہیں ہوتی، صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی وہاں پر جا سکتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ بھی وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں اور پورے خلوص سے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں وہاں پر جا سکوں، میرے اللہ تیری قدرت، تیری طاقت ہر چیز کے اوپر بھاری ہے، آپ نے مجھے وہاں پر لے کے جانا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا بہت جلد آپ وہاں پر گئے، اور جب وہاں پر ہوں گے تو آپ نے مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھنا ہے، خصوصی دعاؤں کے اندر۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔